This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Presyo del producto petróleo na diferentes estasyon de gasolina na syudad subido. DepEd preparaw a sistema ga maestro y maestra OFW ya sale afektaw na tensyon na Middle East. Mayoría del mga negosyante na syudad atormenta kumpli el fire safety requirements. Heat index na syudad el está bajo na fin del semana. 7 cadáver que no hay pa identifica amo el kapitan del MV Trisha Kirsten Tree. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Por causa correlta continua guerra alina Middle East, el precio del producto petróleo na diferentes estación de gasolina a principio de subir. Aquí el report de Marites Espartero. Por causa con el caliente tensión na Middle East este presente, ya tiene este grande efecto na aumento presyo del mga produkto petrolyo na país. Sita acorda, cada semana ta tiene movimiento na presyo del produkto petrolyo. Del pasado día de martes, marzo 3, ya tiene aumento 1 peso y 90 centimo na cada litro de gasolina, na diesel 1 peso y 20 centimo, mientras el kerosene 1 peso y 50 centimo. Este el akad 10 semana ya tiene movimiento na presyo del produkto petrolyo base na Oil Industry Bureau del Department of Energy o DOE. Pero hindi akiya deskansa ang subida na presyo del mga produkto petrolyo. Por causa, ya pasa lang un día, ya tiene aumento na presyo del mga produkto petrolyo. El news team ya visita inantes aga na diferentes gasoline station na syudad, igual na Petron, Caltex y Shell. Na presente, na Petron el gasolina, 64 peso y 20 centimo kada litro, mientras el diesel, 74 peso y 40 centimo kada litro. Hindi na asigon sila tabende na mga drum o galon. Por casa, tanimitay lang sila di ila vendida para poder darle supply no otro di ila mga branch. Desde ayer hasta ara, ya aumentay asigon 1 peso na kada litro del diesel y gasolina na mencionaw gasoline station. Na Caltex, total ya asegun 4 peso y 70 centimo ya aumenta esta semana, mientras na gasolina 3 peso y 90 centimo ya. Quiere decir este presente, 66 peso y 70 centimo ya na cada litro del gasolina, mientras el diesel 75 y 40 centimo ya. Na Shell ya aumenta también 50 centimo principiando ayer y este día. Por eso el diesel en este presente talía na 66 peso y 32 centimo cada litro, mientras el gasolina 65 peso y 32 centimo na mencionado gasoline station. No hay más también asigun también de kerosene na 3 mencionado mga gasoline station. Ta-anticipa ya también asigun na otra semana grande aumento na presyo del produkto petrolyo. 10 peso para 12 peso el aumento na diesel, mientras 6 peso para 8 peso también na gasolina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Departamento de Educación preparó asistir con el mga maestro y maestra OFWs ya sa afectado na tensyon na Middle East. Base ng notisya, mismo el Secretary del Department of Education Juan Edgardo Angara ya habla que con el mga maestro y maestra quien el volve ng país, el dale prioridad para poder bira y enseñar otra vez na mga eskwela pública. Donde el entra estos na regular fondo sa kana DepEd, según con Angara, amo este el su palabra durante el taking ceremony. Del total de más de 2,000, mga nuevo y promote maestro y maestra y mga school heads na region de Davao. Parte el promotion na sistema del DepEd.
Mayoría del mga negosyante na syudad tatormenta kumpli el fire safety requirements. Takil report di Marifita Mayo. Yaable al Business Permit and Licensing Officer Benji Ibaredo que mayoría del mga establecimiento de negosyo na syudad el taman difícil cumplir con el fire safety requirements. El mga fire safety requirements ta incluye el instalación del fire detection and alarm system, sprinkler system, instalasyon del mga staircase na fire exit y otros pa. Asugun kun Baredo, base na palabra del mga negosyante na syudad, taalcanza también na milyon de peso el gastos para kompleta con el fire safety requirements. Tablangan itamin daton mga business sector no kay difícil man comply kay chenigan este amount, big amount to to install this system. That is why medyo some of them ta pwede man comply and some of them hindi sila pwede kay amo daw gani because of budget. Asugun kun Baredo, base na di su record, tiene más de 200 mga establecimiento de negosyo na syudad, el tiene deficiencies na fire safety requirements. Pero na record del Bureau of Fire Protection, taalcanza na 10 para 15% el número del mga establecimiento que no hay pa puede cumplir con el fire safety requirements o cerca 2,000 na total de 17,000 rehistrado negosyo na syudad. Chene sila dila on inspection eh. So when they go inspection, syempre chene sila dila on lista. But tan base sila el dila inspection na dimiyo record, no? And at the same time, chene kasi mga building na pa business permit kay tan start pa lang tan build. Sabi to, mas build pa lang to building, ta check kay man sa Bureau of Fire. Por eso, I think there are other deficiencies siguro na hindi recorded kumigo kay because taas pa lang yung building. Si Baredo yaabla el alcalde Kimer Olaso manjunta na oficiales del Bureau of Fire Protection iya pidi para darle bastante tiempo con esta mga negosyante para cumplir con el mga requerimientos para hindi sila kada subjeto del closure order. Good thing na si Mayor lamali meeting anay with PFP kay ablangan si Mayor di suyo administrasyon no kerele chene mga ansina instances kay number 1 business friendly kayo kita and number 2 is syempre of course once you close an establishment chene mga empleyado ali na sabi ato perde trabaho no so amo kada ablangan si Mayor mira anay le bale dale anay pa chance. Asugun kun Baredo, año 2008 pa, cuando amenda con el Fire Code of the Philippines, incluido aquí el Fire Safety Requirements que debe cumplir el mga negosyante. El Fire Safety Requirements, uno lang del mga cosa debe cumplir el negosyante si taman apply para business permit. Kaya kita apela kung di aton mga business sector, especially aquellos mga chene deficiencies. Not only na Bureau of Fire and other regulatory offices, please to comply, no? Manda kita kunila man comply gayot para nuay kita chene mga instances na kailangan kita man closure or chene mga hindi pwede man renewal business permit because they have been kita not complying with the laws and regulations of the Philippines, not only of the ordinances of Zamboanga City. So I hope no sirve este como kita information and also a reminder that they have to comply with the laws and regulations del de ato na syudad pati del de ato nasyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Si ayer ay alcanza lang na 38 degrees el recorded heat index na syudad desde el 40 degrees projected. Ese día el alcanza lang asigun na 37 degrees hasta 38 degrees mañana. Bajo asigun este italilang escena extreme caution el kategorya. Mas menos kumpara del mga paso día el calor del tiempo. Kaya también asigun easterlies afekta con el Zamboanga Peninsula. Uno na 7 cadaver kinuway pa identifika amo el kapitan del MV Tricia Kersin 3. Aquí el report.
Ya confirma el autoridad del forensic team del scene of the crime operative del PNP junto con el otro ahensya del gobierno que el un cadaver na 7 que desconocido pa desde ya encontrar na la Mar del Basilan cuando sumi el MV3 Crescent 3. Ta aparece que este asigun el cadaver di Sonny Secuban, el kapitan del MV3 Crescent 3, quien ta queda missing desde el enero 26 pa este año. Yaman match asigun el DNA di Secuban con el mag-anak y hermano del kapitan, por eso ya confirma el autoridad con este. Ya queda controversial el kapitan del barco siendo por largo tiempo ya esconde con su identificación por causa con la continua investigasyon hasta sa magaduda que vivo el kapitan iya pwede asigun eskapa. Na presente tiempo, ta esta pa siyempre desconocido el otro sa ispa mga cadavers kung kanya enteraya alina talabaan. Na presente tiempo, ta esta na 293 el número del pasahero ya salva na insidente, mientras 65 el ya despidi. Tese pa siyempre, el ta esta perdido. El siguiente na mga notisya. Vendida del 20 peso kada kilo del NFA rice, ta esta siyempre limitaw. Konseho Lokal Top 3 na 2025 Local Legislative Award. Establecimiento de negosyo que mandasera el gobierno local tiene 3 meses para cumplir mga requerimientos. Gobierno lokal ta continua implementar mga experimental traffic scheme na diferentes lugar na syudad. Mga motorista taman left turn ng siyempre na highway del Barangay Kiwan para na Apolinario Loop. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magkaproblema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Vendida de 20 peso kilo de arroz NFA rice está siempre limitado y na escogido sector lang con este tipo de vender. Aquí el report de Marites Espartero. Hindi pa siyempre abierto na todo el comprada del 20 pesos cada kilo del NFA arroz hasta este presente tiempo. Ta está siempre el desisyon na Food Terminal Incorporated si quien solamente el cualificado puede comprar. Según con el branch manager del NFA 9 Emily Diputado, el mga senior citizen, 4-piece, PWDs, solo parent, Fisher Fox, mga sembradores y mga super del tricycle jeep. Amo el cualificado compra con este klase de arroz P20 kilong bigas, programa del Presidente Ferdinand Marcos Iho. Yung benting bigas ni Pangulong BBM ay patuloy pa rin tayong nag-i-implement doon through the Food Terminal Incorporated. Bali, ang role lang ng NFA is to provide the requirements of the FTI. So, kung dadagdagan yun ng FTI ng order nila sa amin, magdidepende talaga sa kanila. Sa ngayon, pumupunta sila sa FTI dito sa redemption site ng Zamboanga City branch office. Sa isang beneficiary, makakabili sila ng 30 kilos. Yes, one time lang po. Basta dala-dala lang nila yung registered ID nila. At i-encode naman yun, nire-register yun ng FTI. Asigon kunal manager, el Policia Aura del NFA tabi na sila arroz na kada beneficiaryo 30 kilo kada uno para una lang asigon estos anda kumpra dentro na un mes para hindi na mas el tormenta pa el mga beneficiaryo gasta na pasahe. One time na po sila makakabili ng 30 kilos. Ano pong reason? For practical reasons, like malayo kasi yung iba nakakaawa naman, no? Mapabalik-balik sila. So, one time na lang yung 30 kilos para makasave din sila sa pamasahe. Sita acorda del una, ya implementa con el programa, kwalifikaw kumpra el mga beneficiaryo total 30 kilo dentro na un mes, pero pitas-pitas lang el comprada, quiere decir, kada semana.
Pero ahora amo el nuevo implementación del FTI asigun kunal manager. Si cosa man asigun a desisyon del Departamento de Agricultura o DA na manera del vendida del arroz del FTI, el sigilang con este implementa el National Food Authority asigun kun manager diputado. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya reconoce el Department of Interior and Local Government o DILG con el Konseho Lokal como top 3 national winner na Highly Urbanized City category na 2025 Local Legislative Award. Con el awarding ya conduci durante el Philippine Councilors League 2026 National Congress First Quarter Continuity Local Legislative Education Program ya conduci na World Trade Center, Ciudad del Pasay del Marzo 4 hasta 5. Tiene que atender también el mga concejales de la ciudad. El presidente del Philippine Councilors League de la ciudad, Consul James Shason, ya expresa gratitud na DILG por este reconocimiento na PCL que todo quien ya suporta kanila. Este reconocimiento hindi lang asigun at simbolisar sa llama excellence, sino el testimonya del dila trabajo, unidad y dedikasyon na konseho lokal. Mga lideres na syudad y todo quien ta continua hacia el bien para tener buena legislación en la ciudad. Establecimiento de negocio que ya manda será el gobierno local tiene 3 meses para cumplir mga requerimientos. Aquí el report de Marifita Mayo. Back to normal ya otra vez la operación del un establecimiento de negocio na centro del pueblo después manda con este será el gobierno local del pasado días. El City Business Permit and Licensing Officer Benji Baredo ya habla este día de 6 de febrero ya abrió otra vez el establecimiento. El alcalde Kimer Olaso y director regional del Bureau of Fire Protection ya conforma para darle 3 meses con el establecimiento cumplir con el mga requerimientos. Just this morning, no, yan open kita uli con el Benhock or Amigo Commercial aquí na downtown, no. This is because ya tiene agreement si Mayor pati el the aton regional director the BFP that giving those establishments now with deficiencies with fire safety, no, con el Bureau of Fire, giving them 3 months more to comply. Y hace claro si Baredo que el closure order del establecimiento estaba mismo na Bureau of Fire Protection. Tiene según derecho el agencia para mandar cerrar o recomendar para cerrar con un establecimiento si no hay cumplir con el mga requerimientos del fire safety. Según el cosa ya pasa na caso de este establecimiento. Really, el closure order came from BFP. Kaya sabi to el BFP, tan follow sila el National Fire Code of the Philippines. So, chetan sila authority, no, to close and to recommend for closure those establishments that are not compliant with the fire safety requirements. Si Baredo ya habla, si después el 3 meses plazo y no hay pa siempre puede cumplir este establecimiento con el fire safety requirements, posible ay man issue otra vez con este closure order y otros multa. After 3 months, no, man-evaluate si chinebuhat sila kusayase or baka for example, yan order ya to, chinya to kontrata with the contractor but the contractor is not yet available or the equipment are not yet available. So I think a valid reason na para man siguro pwede pa additional extension. Depende na sitwasyon. Si akal tamen after 3 months no igat to ko sayase na definitely I think man-implement ka el closure. Según con Baredo, tiene pa era otro mga establecimiento para cerrar pero no hay más pursigi. Después puede cumplir el mga dueño de este mga establecimiento con el fire safety requirements. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El gobierno lokal ta continua implementa mga experimental traffic scheme na diferentes lugar na syudad. Na mas resyente junta del mga opisyales del gobierno lokal ya encabeza el alcalde Kimer Olaso. Ya diskuti sila cuantos mga reglamentos que tiene que hacer na trafiko na Pasonangka Santa Maria Ruta tumaga Putik Lunzunan. Pero ya konsentra sila na mga posible solusyon na trafiko na Vitaliano Agan Avenue. Siendo antisipa sila el pesado tráfico na lugar na abrida del un grande mall.
Nainggan niya también el alcalde con el mga motorista para usar con el bypass road para mandecongest con el otro camino. Nakonsidera también el administrasyon di Ulaso para ancha el camino na tumaga siendo mucho mga behikulo ta usa con el camino. Kita queda seryoso el asunto del trafiko na lugar. El alcalde habla que debe el ciudad adopta también mga proactive measures y forward-looking strategies para man-address con el trafiko por causa ta continua progresa el ciudad. Apelo di Olaso na publiko para koopera ng mga inisyatibo para kita implementa el su administrasyon para dali solusyon con el problema de trafiko na syudad. Mga motorista taman left turn lang siyempre alin na highway del Barangay Giwan para alina Apolinario Loop. Takil report di Emil Tuban. El mga motorista taman left turn lang siyempre akina highway del Barangay Giwan para na Apolinario Loop. Ya man left turn el gobierno lokal con este akina junction del Apolinario Loop. Ina entrada onde el Aderes Flea Market para na Daisy Road. Este no left turn experimental lang ya el gobierno lokal para mira si taablo haba este heavy traffic na lugar. Tiyan mga bibientes siya reklama kay mas nakeda na peligro el mga motorista este cosa sila taase. Kahit taman U-turn lang sila siyempre na punta del Amaro ta sirve como barrier alina lugar. En antes siya pwede mira con el mga motorsiklo, tricycle y 4 rueda vehikulo el taman left turn alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay po. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un Beyblade tournament del Bureau of Jail and Management and Penology kontra droga iya comensa. Aquel report di Marites Espartero. Este el primer vez na syudad ya conduci el Warden's Cup Beyblade X Itamiya Tournament el Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ya partisipa al total 72 mga Beybladers y 30 Tamiya Racers na syudad. Programa del BJMP tiene tema Spin for a Change, Race for a Drug-Free Future. A mediante este tiempo mucho magatake na biktima, especialmente mga jóvenes del droga prohibido. Imbes asigun ang mga jóvenes kada imbuelto na mga droga, mas mejor na mga wego ya lang, igual na Beyblade Itamiya Racing dali tiempo. Asigun ko na Zamboanga City Jail Warden, Jail Superintendent Jonay Risichon, un manera este tournament dali mira na mga jóvenes, pelya kontra droga prohibido, isuporta kada drug-free el un komunidad. Yun naman, for drug awareness po ng ating sports activity and to promote sportsmanship, discipline, and this is an awareness of course to our parents, the parental guidance to our children that Tamiya and the Bangki po, Beyblade is a good sports activity for them. Of course, with support for us. It's a matter of supporting sport activity in regards to our anti-drug campaign. Asegun también con el portavoz del BJMP Oficina Regional, Jail Inspector Cheryl May Sangging, este Beyblade League ya partisipa al mga bata edad 7 anyo hasta senior citizen, quiere decir may este pili na edad, para dali mira pakilaya de aktibo estos na sosyedad na pelya kontra droga prohibido. Antes conduci el tournament, ya bisitayan na mga eskwela privado el personal del BJMP i informa acerca con el juego iya dali daan libre mga high-class Beyblades. En este juego, pwede pensa mga bata legal tiempo ko sa el bueno como mga citizen. Yes, ma'am. Bakit Beyblade po? Kasi as we could see, sir, ma'am, first time siya sa maybe in Zamboanga to have this kind of activity, especially in the grounds of the KCC, who is also our partner in this activity, ma'am. So, through Beyblade, i-engage po natin yung youth, all ages. So, napakagandang activity niya po. So, we can have this kind of fun. At the same time, we can help the children to learn how to respect the rules and also become law-abiding citizens po. Mientras tanto, para na magakyan niya partisipa con el juego, medyo challenging para kanila por kasa mas enjoy este klase de juego. Kahit tadali pa kanila oportunidad kada pamoso kontra kada envuelto na droga.
Like what we are promoting here, we are promoting to participate in a particular sport, namely Beyblade, to fight against drugs. Instead na gasta kita para na droga, gastaya lang kita para na Beyblade. It will help us to boost our confidence, to help us promote our community here in Zamboanga City, and otro get el feeling si tagana kabar tapete ka man-inspire na otro people tamin igual kun RD. Dito pati bulito mga kabataan agi sila man-engage na wegon sila kesa na drugs. Influence mga sigarilyo. Agi sila man-enjoy pa sila while aquí adentro. Bonito. Actually first time to di mio entrance na. See and enjoy. Enjoy gitara. Esta aktibidad ya dali suporta el Banki Trading Incorporated te encabeza si Senior Joseph De Leon al Department Brand Head donde asigun konele ta suporta sila con esta inisiativa del BJMP para na buen del mga jóvenes inad estos futuro. Beyblade is a part of their program to do to have a drug-free community. So malaking bagay sa amin yan na naisama yung laruan namin na maging instrumento para sa maging magkaroon ng drug-free community sa Zamboanga. Aquí puede mira al se llama Respond of the Community por medio en este juego na suporta del mga mayores, maestro y maestra y comunidad. El dos día actividad ya conduce na dos mga mall na syudad na City Mall y KCC Mall de Zamboanga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Esta pa siyempre na critical below normal el agua na intake del Pasunanca. Ita esta piho na 74.12. Nuay este aumenta y menora pa desde el magapasodia desde el subi el level del paso semana por causa ng pokulan. Na presente tiempo el ciudad segunda experiencia el problema de secas mientras el entrada también el epekto del El Niño na mga meses que viene. 3 persona yaman kuryente después trompesa linya de kuryente alin na kasanyangan. Takil report di Emil Tuban. 3 mga persona yaman calambre despecia pwede sila trompesa con el linya del kuryente alin na barangay Kasanyangan ayer tarde. Alas 2 pasada del tarde, taman install sila solar street lights alin na Kasalamatan barangay Kasanyangan. Iya tu pa na alambre el poste taas sila levanta, yaman calambre sila 3. Con el mga biktima ay pwede identifika como kanda Raymond Carino, Orlan James, y si Winnie Olaso, mga trabahador del Senudin Construction. Con el mga biktima ay liba kohre para na Premier Medical Center Zamboanga na barangay Tetuan. El Samsel ko ay asetamen ocular inspection con el lugar yamang calambre el mga biktima para no ay mas tenepa otro ban calambre alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un 30 año persona arrestado después alegómente abusa sexual con un 10 años 10 años bata mujer alina Labuan. El víctima junto con su abuela y anda na police station 10 Labuan y reklama contra con este un tata y el policía anda con este aresta. Na Women's and Children Desk del Police Station 10 na Labuan ya insinya el bata con este sospechado kay amo este el abusa con ele y abisa con su abuela. Con el sospechado ya libaya inseguidas na korte para enfrentar el caso de statutory rape. Mas de 1 milyon de pesos valor de aligaw shabu ya pagkonfiska na un persona na maasin. Sabir otra vez si Emil Tuban. 1.3 millones de pesos valor de aligaw shabu el de kumpiska con el un persona na barangay Maasin anoche. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 ia conduci bypass operation alinas Sitio Kalambuan na barangay Maasin. Ia po de aresta con este si Madsur Ahmad, 26 años de barangay Mariki. El policía puede recubrir con el 4 paquete de aligaw shabu, tiene pesadez de 200 gramos y tal el valor na 1,360,000 de pesos. Con él puede confiscar el 1,000 de pesos bypass money junto con el 399 budol money. Con el mga kumpiskaw items sa Libal Police para alina Zamboanga City Forensic Unit 9 y con el arrestado persona y Libal Police na dila headquarters na Police Regional Office 9.
Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el experiencia pa siempre el efecto del easterlies. Este asiguro el lleva el isolated rains y también el maesco na tiempo na cuantos lugar. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas window na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Na storya di aton esta noche amo el efecto del gera na Middle East kay hinahinay kita tasinti. Na presyo de produkto petrolyo hinahinay tasubi donde el projection del Department of Energy posible legar na 90 pesos kada litro del presyo de gasolina. Por eso el presidente Marcos Iho ya ordenaya con toda oficina de gobierno para menorar el usada de enerhiya, mga fasilidad que sila taokupa. Posible na usada ng mga vehikulo, tambien kuryente y el agua. Kanaton la Kanaton el Zamboanga City Electric Cooperative ta compra solamente supply de kuryente ng mga planta. Yan de este se llama coal-fired power plant, hydroelectric power plant y diesel-fired power plant. El pregunta, del cuánto zamboangueño tiene ba diesel-fired power plant ta vende kuryente na Samselco? Si tiene, el presyo ba el subi o igual solamente? Mali nga sa mga vivientes que posible pasa na ese na bill de kuryente que kita mga member consumers na paga. Sila tasuhiri que puede sila comprar na otro más menos el vendida de kuryente para kanaton. Tormento el sen, mas tormento el man budget na magapago siendo na komida, kuryente, agua amo importante na cosa del diaton vida todo el día. Tormento, aumenta pa el sufrimiento na rasyon de agua y bien caliente tiempo. Busca lang aumento income na buena manera para lang ayuda na gastos del familia por causa na otra semana pagada también del diaton o na otra semana pa el pagada del diaton sueldo. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 6, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.